নীলা নে গুলপীয়া? নীলা। বন্ধুসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। সেইদিনাখন যিটো গেম খেলিছিলো চবে মৰম দিলে, আজি আকৌ নেক্সট গেম দুটা লৈ আহিছো, আপোনালোকে চাওক আৰু আকৌ এনজয় কৰক। ইয়াত এটা ল'ৰা থাকিব, ইয়াত এটা এনেকে ঘূৰিব লাগিব, ঘূৰি পিনি এই ইয়াত থকা বটলটো পিনি দেখাই দিয়া, এইটো টকৰিয়াই পেলাব লাগিব। আমাৰ এতিয়া প্ৰথম খেলিব মহম্মদ ৱাৰিছ আলী। ষ্টাৰ্ট। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? गल स्टार्ट। या मुड़े घूराले। द नेक्स्ट मोहम्मद याकूब अली, याजुल अली, सॉरी। स्टार्ट। घूरा। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर आज इतना साज धाज कर कहाँ जा रहे हो? आज मेरी शादी है सनम के साथ। बढ़िया। 1 2 3 स्टार्ट। 1 2 3। हाँ ये कर लो पहले। गाड़ी स्टार्ट कर। घुई जा जल्ला थाली हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्या तकलीफ है इनको? मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। स्टॉप। বন্ধুসকল এতিয়া দ্বিতীয়টো খেল খেলিম। এতিয়া ইয়াত কালাৰ থাকিব, বহুত কেইটা কালাৰ থাকিব। বেঙুনীয়া থাকিব, গোলপীয়া থাকিব, কমলা কালাৰ থাকিব। ইয়াৰ মূৰৰ ওপৰত থাকিব আৰু এই কালাৰ ক'ব লাগিব নোচোৱাকে। যদি ক'ব পাৰে বাচিব আৰু যদি নোৱাৰে ফুটুৱাই দিয়া হ'ব। ষ্টাৰ্ট কৰা। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। ये लोगों खाई गया तुमने ऐसा। অকণ মছলা কি কালাৰ? नीला। কি কালাৰ? कमला। तू तो गया बेटे। कमला। নীলা। मैं तो डर गई। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो। নীলা নে গুলপীয়া? नीला। नीला। बस बच गया साला। কি বাই বাই বাচ। बोगा। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय। नीला। बोगा। जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो एक दिन में सांस बदलेगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। बोगा।
কক কোনটো আছে কক ये क्या है বগা আছে अरे बचा ले কমলা এয়া পিছিলে বন্ধুসকল কেনেকৈ লাগিলে কক খেলি আপুনিতো নাই খেলা আমিহে খেলিছো মজা লাগিলে খেলি আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব ৱাইড ব্লগ ষ্টুডিঅ' আছে কি কোৱা মই কৈ নকওঁ তুমি একো কৈ দিয়া কিবা এটা দিয়াক দিয়া ঠিক কৈ আছে দিয়া প্লিজ কি ক'ম মই কি ক'ম আজি খেলি মজা লাগিলে আৰু এনেকুৱা আগলৈ বিচাৰো খেলিবলৈ আৰু পিছত খেলিলে হ'লে मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा इसके मुंह में पैदाइशी सुपारी है তুমি বিচাৰা খেলিবলৈ কি আগলৈ কৰে কি